حضر معنا سي عمر شرشاق البريزيدون تاع لا شامبر سانديكال ناسيونال دي ترانسفورماتور دو بلاستيك، هكا اسمها بالضبط. باش نحكيو على نسي دو بلاستيك. ساعة مرحبا بك، شكرا لقبولك دعوتنا اليوم الصباح. مرحبا بك سي وسيم وشكرا شكرا لك. تري رابيدمون اللي تبعوا في الانتخابات الامريكيه ومازالتوا كي تحققوا بين مبدئيا الرئيس القادم للولايات المتحده الامريكيه باش يكون دونالد ترامب. bien plus tôt que ce que pensaient أغلب les analystes يقولوا باش تحب لها 3-4 أيام باش تتوضح الصورة. au moment où on parle عنده 277 grands électeurs على 270 حاجته بهم باش يفوز، ومع العلم ما يسمى باللي swing state. دونك هم عددهم 7، 3 منهم فاز بهم ديجا ديبوي، نحكيو ديبويي معناتها صار ديبويمون سامحوني. و ترامب معناتها متقدم وتزيد حتى ليكيب يقولوا لي فما بتاتر ميم ويسكونسن في ممكن الساعة القادمة، خاطر 90% معناتها تم فرز الأصوات ومتقدم كيف غاديكا، وتسوى دي غران سيليكتور كان يتحصل عليها. دونك يولي عنده 277 لارجمون فات 270 ومازالوا دوتر زيتا. دونك باش يكون بروبابلمون الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية. نذكروا اللي صارت مرة بركة في تاريخ أمريكا، صارت مع جروفر كليفلاند، رئيس تحصل على ولايتين ولكن مش وراء بعضهم، وكان هذايا في دونك كان الرئيس 22 ورئيس 24 كان في عام 1885، ثم عاود رجع في 1893 فوالا. دونك وكان ديمقراط، دونك كان نحسبوا ترامب هو ريبابليكان، معناتها تكون اون بلوس اول رئيس ريبوبليكان معناتها يتم انتخابه يرجع للبيت الابيض، معناتها ما يعملش دوموند ورا بعضهم، يعاود يرجع مره اخرى. والثاني تو بارتي بوليتيك كونفوندو في الولايات المتحده الامريكيه. فوالا ننطلقوا احنا في حوارنا. سي عمر مرحبا بك. كما قلت الاندستري بتاعكم في كلمه كان نعملوا صوره فوتوغرافيه بالارقام، شنو هو خصوصيات الاندستري بتاعكم تاع البلاستيك؟ والله ايش نقول لك، الاندستري بلاستيك est une industrie qui est en train d'évoluer d'une manière اللي يمكن الناس اللي بعد ما مش قاعدين يتبعوا فيها. الاندستري بلاستيك ce n'est plus le sac, ce n'est plus la pollution, ce n'est plus ce qu'on الدبابز اللي مطيشه. الاندستري بلاستيك اليوم في تونس c'est une industrie très développée et qui contribue d'une manière très importante dans les exports. لأن اليوم كي نحكيو بلاستيك نحكيو principalement aussi le plastique technique، نلقاوه في l'automobile، نلقاوه في l'aéronautique، نلقاوه dans pas mal de domaines médical, paramédical, pharmaceutique. Donc c'est une industrie qui devient vraiment de pointe. Selon les dernières études les عملناهم، donc on peut le nombre d'entreprises il est de l'ordre de 638 entreprises à peu près les موجودين، منهم 400 entreprises qui opèrent directement dans le plastique. Donc c'est le corps de métier نتاعهم، c'est l'extrusion ou l'injection ولا le thermoformage de plastique. وفيهم ما يقارب 300 مؤسسة أخرى، ce qu'on appelle aussi les intégrateurs اللي font beaucoup de plastique mais c'est pas leur corps de métier، اللي يخدموا في l'industrie électrique، يخدموا les interrupteurs، يخدموا حاجات من النوع هذوما اللي هما aussi ils sont concernés par l'activité plastique et qu'on veut attirer nous aussi en tant que chambre pour le faire bénéficier من les actions de formation et dans le cadre du programme اللي عندنا en cours. سي عمر سؤال مهم جدا خاصة في الظرف الحالي، في العقليات بدلت، في التطورات اللي صايرة في العالم. وهوني فو مي فويي فينير على موضوع البيئة. ديما الاندستري بتاعكم متهمة انه اندستري معناتها تلوث ومش باهية معناتها. Justement, c'est ça ce que j'étais en train d'expliquer. Donc اليوم نحكيو le plastique, on parle pas du sac اللي فيه قانون واللي نستنى انه يتفعل اللي هو موجود فيه. ولا في كلمة علاش احنا نقولوا اللي هو لوث، خاطر مش كي حكيت لي ساك الماتير بيدا في هذا، خاطر اللي با بيوديغرادابل، خاطر la matière elle est pas biodégradable mais elle est recyclable. Les thermoplastiques كلهم ils sont recyclables. Le plastique اليوم il est présent dans 90% des besoins nécessaires de la vie. تلقاه في دارك في كل بلاصة، تلقاه في التليفون، تلقاه في الاسبيراتور، تلقاه في الفريجيدير، تلقاه في الكونجيلاتور، تلقاه في الجوي، تلقاه في التلفزة. C'est indispensable. C'est la manière de traiter le plastique qui pose problème. La poussière, oui, à un certain moment, il y avait des polymères utilisés qui sont source de poussière, qui met le PVC ou les rayons. On est en train de migrer vers d'autres polymères plus écologiques. صحيح. عندنا اكزامبل ستارت اب فيلاج، ستارت اب كيتاليكس معناتها اللي هي الثانيه في افريقيا ومن الخمسه سته توا في العالم، معناتها لي بلوز اون فيو لي ستارت اب ان بوليمير بيو، معناتها جاي من التريتمون تاع الديشي تاع لي كريستاسي الكراب هذاك وكل، معناتها قاعدين تبارك الله معناتها كارتون. دونك فوالا فما دي بوليمير هذوما جدد اليوم ينجم يتم استعمالهم في 1500 استعمال مختلف. هما سي لي كومبوزيت ولي بوليمير هذوما بالضبط معناتها عندهم لا بوسيبيليتي دو ريسيكلاج il est illimité, de réutilisation il est limité, ce qui va
avec l'économie circulaire اللي قاعدين نحكيو عليها بصفه مستمره. حاب نشكرك سي وسيم على السؤال هذا لان هذا النقطه هذه تعرف كانت عندنا un problème pour l'attractivité des jeunes pour la formation plastique. Et sur ça on a travaillé sur ça. On a essayé de faire des vidéos dans le cadre du projet اللي باش نحكيو عليهم بعد شويه. On a fait des vidéos de sensibilisation pour présenter les jeunes qui veulent لان ما كانوش يحبوا العباد ما يحبوش يجيوا les jeunes ما يحبوش يجي يقراو بلاستيك ما يحبش يقرا les techniques de transformation de plastique يقول لك c'est polluant c'est sale etc. اليوم عندنا des usines de plastique c'est des salles blanches complètement. عندنا des usines de plastique qui sont robotisées qui utilisent le 4.0. Donc le plastique ce n'est plus l'idée اللي كانت عندنا. Il est en train de migrer mais sans pour autant que ça soit communiqué dans les esprits des gens. وهذاك علاش حنا on essaie de communiquer autrement sur l'industrie du plastique. اليوم فما برنامج معناتها كامل قاعدين تخدموا عليه مش جديد معناها خاصة في موضوع التكوين دونك فما بروغرام وفما كيما قلت معناتها دي فورماسيون كي سون بروبوزي وخاصة لي فورماسيون هذوما ماشيين في شنو هو الاندستري نتاعكم تحتاج معناتها فهمت دونك سي سا سكي انتريسون هذه جو بونس المعادلة الحل في تونس ولا حتى في الدول الأخرى. البارحة احنا كنا من بعد باش تسمعوا ايميسيون مع الفونداسيون عبد الله غرير مع منال غربي اليوم مع ساعتين معناتها نحكيو اونتر اوتر على هذايا معناتها كيفاش اليوم لازم تكون فما ديكواسيون معناتها بين شنو تنتظر المؤسسه معناتها اللي باش تشغل والاوتبوت معناتها التكوين وكان لازم معناتها اون بو ريسيكلي بين ذا فريد معناتها نعاودوا نعطيو دي سكيلز اخرين نعملوا دي فورماسيون اتسيتيرا وهذا انتم اللي تعملوا فيه. حكينا على البرنامج هذا. Juste avant d'attaquer le programme, c'est aussi, je donne un chiffre important qui reflète l'importance de l'industrie plastique. اليوم l'industrie plastique تشغل أكثر من 65,000 salariés, les 80% منهم ce sont des techniciens et des techniciens supérieurs. Donc c'est une industrie liée le besoin en main d'œuvre qualifiée. BTS, BTP, elle est très importante وماهيش اللي هي تستعمل في la main d'œuvre معناتها non qualifiée. Donc وهذا نربطه بالبروغرام اللي نحكيو عليه اللي هو donc le programme il a commencé en 2020, c'est le programme il s'appelle FIESB. Donc il est mis en œuvre par la GIZ. Le FIESB c'est la formation interentreprise par le privé. وهذه هي la nouveauté اللي موجودة في البروغرام. C'est-à-dire, il a été détecté une adéquation entre les offres de formation les موجودين, que ce soit dans les centres de formation étatiques ou les centres de formation privés, et les besoins des industriels. علاش؟ لأن les industriels ils sont en train d'évoluer du point de vue technologique. ديما les équipements au niveau de pointe, l'importation des équipements les تصير ديما تكون au niveau de pointe pour améliorer la compétitivité نتاعهم. Et c'est pour ça les centres الآخرين ما يقدروش يتبعوا en termes d'investissement, d'où le concept de ce programme de formation par la profession. Je répète, donc il est mis en œuvre par la GIZ, bien sûr en étroite collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Formation et l'UTICA, qui est représenté par la Chambre interne. Donc le programme parmi les objectifs c'était de renforcer la capacité des acteurs publics et privés à donner une formation qui est axée sur le volet pratique. Donc, la pratique acteur théorique, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'était de présenter ou de trouver une autre formation qui peut compléter les régimes de formation موجودين, une formation alternance ou la formation supérieure dans les ISET ou la REO. Donc, c'est les objectifs du programme. Pour ce faire, donc, au niveau de l'UTUCA, on a créé ce qu'on a appelé l'IE موجودة déjà dans une convention cadre entre le ministère et l'UTUCA بصفة عامة. Au sein de la Fédération de la chimie, on a créé l'unité d'appui à la formation et l'employabilité. L'objectif c'est bien sûr l'emploi, c'est faciliter l'insertion des jeunes dans les entreprises et tout ça à travers des mécanismes de formation basés sur le besoin de l'industriel principalement. Donc ما عادش ناخذوا un programme de formation prédéfini موجود يمكن عنده 10 سنين ولا 15 سنة ولا قداش et on essaie de l'enseigner, mais on recense les besoins de chez les industriels et c'est les industriels eux-mêmes qui établissent le programme de formation. L'unité d'appui de la formation هذه باش يكون عندها دور scientifique فعال, donc on l'a constitué de 10 personnes, 10 institutions, 5 اللي هما fixe اللي فيهم معناتها des institutions étatiques, فيهم le centre technique de la chimie, فيهم le centre sectoriel de Sousse, فيهم la chambre interne, فيهم la TIP, l'association tunisienne d'industrie plastique, ou فيهم une société savante. On a essayé d'approcher aussi le milieu universitaire, donc il y a la société tunisienne de la chimie, l'STC. هذوما les 5 fixes, ou فيها 5 rotatifs, اللي هما des industriels qui étaient élus. Le rôle de l'UAFE, c'est d'établir des programmes qui sont adaptés à la profession, les présenter
et les faire mises en œuvre par les outils de formation ou par les opérateurs de formation conventionnels, les Moujoudines, mais la partie pratique, il va se dérouler chez les entreprises. Et pour ça, donc, on a commencé à signer des conventions avec des entreprises, on a plus que 12 conventions, mais on incite de plus en plus d'entreprises à adhérer à cette démarche, à venir signer. C'est vrai que Ahnalium, on parle de la deuxième phase du projet. Dans cette deuxième phase du projet, d'ailleurs, le mode de formation qu'on a créé, on a appelé formation courte durée, c'est une formation concentrée. On a fait la première expérience, la première phase, qui était étalée sur un mois. Donc, il y a 15 jours de formation et 15 jours de formation théorique et 15 jours de formation pratique. Aujourd'hui, on vise une formation sur 6 mois. Il y a 3 mois de formation théorique ou 3 mois de formation pratique. Ou les 3 mois de formation pratique, ils vont se dérouler chez les industriels. Donc, ماهوش باش يكونوا théorique فقط وانما باش يكونوا عند les industriels. Ce qui permet l'apprenant ou celui qui suit la formation d'être intégré très facilement dans l'entreprise. هذا كان سيبته l'entreprise déjà اللي عمل عندها la formation لأن le besoin en main d'œuvre surtout dans le secteur de la plasturgie il est très important et même la demande étrangère de la main d'œuvre tunisienne elle est très importante dans le secteur de la plasturgie. وصلنا فترة معناتها كنا نعانيو من les compétences اللي موجودين في le secteur كلهم ils cherchent à s'expatrier donc dans d'autres unités في فرنسا ولا غيره. بالنسبه للتفاعلات حتى نلتحقوا بينا مستمعين اسمه فيك تحكيو دوك فما شكون مشى معنا على موضوع البيئه دونك موضوع حكينا فيه ديجا قبيليك تحيه لكل المستمعين نعرفوا ما يجوش كل فورسيمون فرد وقت بحكم الوقت ما نجموا نعاودوا نرجعوا عليه تنجموا تلقاو الحوار هذا اون ريبلاي كيفاش تشوفوا المستقبل واتس نيكست بالنسبه لك سواء البروغرام هذا ولكن بصفه عامه بالنسبه للاندستري نتاعكم والله الاندستري بلاستيك بصفة عامة المستقبل ما ينجم يكون كان باهي معناتها il suffit juste qu'on sait accompagner l'évolution technologique وهذا اللي قاعدين يعملوا les entreprises عندنا. C'est vrai qu'aujourd'hui en 2024 on passe par une récession في l'industrie plastique لأن احنا on a commencé le travail en 2022 le besoin il était immense on devait former plus que 1700 techniciens supérieurs dans les 3 prochaines années. C'est pas le cas aujourd'hui, mais j'estime qu'en 2026, Inch'Allah, d'après les prévisions, les moujoudines, même à l'étranger, il y aura une relance aussi bonne que celle qu'après le Covid. Inch'Allah, les chances de la Tunisie pour l'industrie automobile, pour l'industrie aéronautique, pour les industries de pointe de plastique, médicales ou réo, c'est un potentiel très important. On a tous les moyens pour réussir et surtout avec ce programme-là qui va assurer moi je dirais à certains moments l'abondance de la main d'œuvre qualifiée. Mais فيها بس كان نعطيو la main d'œuvre البارح s'ils ont besoin, mais il faut que les industriels نتاعنا يكونوا عندهم toutes les compétences dont ils ont besoin pour bien tourner. كان سمحت سي aussi نحب نزيد حاجه juste en parallèle de ça, alors le programme il a travaillé sur une labellisation des entreprises formatrices. Donc aujourd'hui on a travaillé sur un label des entreprises formatrices. Des entreprises formatrices. Ça c'est très important pour qu'on puisse recevoir des jeunes et les former dans les entreprises. Ils aiment l'entreprise qu'on a une vocation entreprise et on a un label. Un label qui est reconnu par le ministère aussi, il fait un système de vérificateur et on a pu labelliser plus que 20 entreprises et pour ce faire là, il fallait former des tuteurs, les homas des salariés de l'entreprise pour qu'ils puissent encadrer les entreprises et on a formé plus que 34 tuteurs dans la première phase. Un dernier point, si vous permettez, je sais que le temps il presse un petit peu, c'est que à partir, Inch'Allah, du 14, on a une journée de signature de convention avec des entreprises qui veulent adhérer au programme. On a une signature de convention avec l'ANITI qui va faciliter ceux qui veulent faire de la formation et principalement on parle des chercheurs de conversion vers le secteur plasturgie, عندهم des diplômes ما خدموش بهم يحبوا يجيو plasturgie والا des chercheurs d'emploi à bénéficier mais les avantages les تعطيهم l'ANITI ils doivent s'enregistrer au niveau du bureau et on a la signature aussi d'une convention cadre entre la Fédération de la chimie et le ministère de l'emploi et de la formation. كلمة أخيرة سي وسيم tout ça باش يكون عندنا il est logé dans une plateforme digitale, c'est la première plateforme digitale de formation Fitouns, c'est la première plateforme digitale Fitouns de formation. Il y a un contenu online pour des formations. Il y a des événements. C'est le portail, ce que j'appelle moi le portail de la plasturgie. Les demandes d'emploi, les offres d'emploi, les besoins de formation, les entreprises partenaires, les conventions, ils ont une rubrique spécialement faite pour pouvoir consulter toutes les formations gratuitement. Et tout ça, bien sûr, pour le bien-être du secteur, on espère.
شكرا ليك سوما يعطيك الصحة. شكرا تفاعلك معنا اليوم. مهم ياسر سلطنا الضوء على الاندستري هذا ومازلنا اكيد باش نرجعوا عليها. وسي ان اكسلونت انيسياتيف هذا موضوع الفورماسيون انه قطاع معناتها ياخذ مصيره بيده دون البون سونس معناتها افيك تو سي اكور على لي فورماسيون لو لابيل اللي خلقتوه باش المؤسسات بدها تفورمي ومش جوست كمؤسسة تفورمي. لا فما لابيل باش نعرفوا فما دي بريروكي متوفرين باش المؤسسة هذيك ال بو فريمون بريتوندر سو ستاتيو انه تكون فوالا معناتها معناتها الشباب بيان سور اغلبهم en reconversion نتصور. لا ماجوريتي اغلبهم فوالا فريمون ينجموا يكونوا من قطاعات مختلفه. ينجموا يكونوا من قطاعات مختلفه. شنو هي لا بروميس في القطاع نتاعكم؟ الفورماسيون شنو هي لا بروميس في القطاع نتاعكم؟ ما نعرفش بالنسبه للشباب هذوما اللي يقول لك تيان والله بوركوا با نجم نمشي. نو مي سي لومبلوا باسكو لو بوزوان يي لو بوزوان يي في مستويات مختلفه. نحكي برينسيبالمون سكون ابل احنا لو تكنيسيان ريغلور كي اون فونكسيون كوميم فيها نيفو دو تكنيسيتي معين. دونك عندنا لي ريغلور ينجم يجي من قطاعات مختلفه. ينجم يجي عندنا سبيسياليتي في لا فورماسيون باسكو اون ترو سبيسياليتي. عندنا ليكستروجن لانجيكسيون عندنا لا ريولوجي. لا ريولوجي c'est une technique très développée donc c'est des simulations sur logiciel avec donc principalement لازم يكون un prérequis côté informatique important. juste c'est aussi قبل ما نختم نسمعك هو احنا اليوم نخدموا à part ce qu'on fait en interne on travaille sur des conventions avec des sociétés étrangères pour avoir les compétences, pour avoir même des équipements pour nos stagiaires. Ils peuvent aller faire des stages, ou des apprenants peuvent aller faire des stages dans des entreprises, pas de fabrication, mais de fabrication de machines. La dernière nouveauté de la technologie. Et ça, on a commencé à travailler sur ça. On a déjà signé une convention avec un fabricant allemand, un géant dans son secteur. Inch'Allah, on va continuer cette démarche. شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا لتفاعلك معنا اليوم صباح. سي شاشة تذكر الرئيس الغرفة الوطنية لمحولي البلاستيك. شكرا يعطيكم الصحة. فاصل مع فلاش بورس راجعين.